جی ٹی وی مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یقیناً کینیڈا میں جو واقعہ ہوا اس نے کینیڈین معاشرے کو تو متاثر کیا، ساری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مسلمان ہیں وہ بھی بڑے افسردہ ہوئے کہ عام طور پر امریکہ یا برٹن وہاں تو ہوتا تھا، لیکن کینیڈا اتنا پرامن ملک ہے، وہاں پاکستانی نژاد خاندان کا جو بہیمانہ قتل ہوا ہے اس نے پرائم منسٹر نے بھی ہمارے اس کی مذمت کی، فارن منسٹر نے بھی کی، دفتر خارجہ میں بھی کینیڈا ہائی کمشنر نے تحریر کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں رضا بشیر تار صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہمارے کینیڈا میں ہائی کمشنر۔ متین حیدر ہمارے بیورو چیف بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ رضا صاحب، یہ جو واقعہ اور ثانیہ ہوا ہے، میرا بھی پچھلے دہائیوں میں ایک دو بار آنا جانا ہوا ہے، غالباً اس نوعیت کے واقعات یہاں پر شاد و نادر ہی ہوتے ہوں گے نا تار صاحب؟ جی بالکل، یہ بہت اور اسی وجہ سے بڑی اس کی ٹرومیٹک ڈائمینشنز ہیں، کیونکہ کینیڈا جو ہے اس میں اس قسم کے واقعات جس طرح آپ نے فرمایا نہیں ہوتے، اور جو ان کے وزیر اعظم صاحب کا ریئیکشن ہے جسٹن ٹروڈو کا، جس طریقے سے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور جس طرح سے ایک ایکسپریشن آف ہارر ہوا ہے فرام اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم، کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے اور مطلب تمام جو پولیٹیکل ہیوز ہیں، تو یہ بہت بڑا ٹرامیٹک واقعہ ہے۔ اور کیونکہ یہاں پہ یہ کوئی ایسی عام روٹین کی بات نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو دھچکا ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ بٹ طاہر صاحب، یہ ایک ٹرم آئی ہے اسلاموفوبیا، ہمارے پرائم منسٹر بھی ہے، کیا اس کو یعنی وسیع تر ٹرم ہے، یعنی اور ملکوں میں تو اپلائی ہو سکتا ہے، کیا ہم سمجھیں کہ کینیڈا میں بھی یہ اسلاموفوبیا کی لہر آئی ہے، جس کا شکار مثلا جس نے پولیس نے بھی اعتراف کیا ہے نا کہ وہ لوگ جو وکٹم بنے وہ اس لیے کہ بیکاز دے ور مسلم؟ تو ہم اس طرح سمجھیں طاہر صاحب؟ بلکہ میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جی میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس میں جنرلائز تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو واقعہ ہے بہت ہی کنڈیمنیبل ہے، اٹس اے ڈاسٹرڈلی ایکٹ، لیکن یہ کینیڈا پہ ایز اے ہول ریفلیکٹ نہیں کرتا۔ ان کے معاشرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دی سوسائٹی اینڈ دا باڈی پالیٹک از اسینشلی ٹالرنٹ۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑے سے بڑے فورم پہ یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، وزیر خارجہ بھی اس کو اسٹرینگتھن کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو اسلاموفوبیا کا فنومینن ہے اور اس کے علاوہ یہ جو دہشت گردی ہے، پاکستان کا ایک موقف رہا ہے شروع سے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے یا کوئی اس کی جغرافیائی محل وقوع نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ولنریبلٹی ہے دنیا کی ٹو سچ ایڈیالوجیز، وہ بہرحال موجود ہے، اور جو آپ کہہ لیں کچے ذہن کے جو لوگ ہیں، جس طرح جو نوجوان اس میں ملوث ہے 20 سال کا، تو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو اس قسم کے خیالات ہیں اس میں جو ہے وہ نوجوانوں پہ کیسے اس کا اثر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ طاہر صاحب دیکھیں، یہ تو واقعہ ثانیہ ہو گیا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں، اول تو میرے خیال میں مجھے پتہ ہے کہ وہاں کی سوسائٹی میں بڑا پولیس کا یا انتظامیہ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، یعنی جب ایک واقعہ ثانیہ ہو گیا اور یقیناً آپ نے اس خاندان کے ساتھ میں تو نہیں سمجھ جو ہے فیملی کی تعزیت بھی ہو رہی ہوگی، انہیں کمپنسیٹ بھی کیا جا رہا ہوگا، تو ہم یہ امید رکھیں کہ اس طرح کے واقعے، اس طرح کے سانے، اس سلسلے میں بھی کچھ آپ کی بات ہوئی ہے کینیڈین گورنمنٹ سے؟ جی بالکل، اس میں ابھی جب یہ نیوز سمجھے جیسے را نیوز تھی، جب یہ ڈیولپ ہو رہی تھی، تو ہم نے پہلے تو اپنے ذرائع سے یہ کنفرم کیا، کیونکہ ہمیں ایک خبر ملی کہ شاید یہ جو شہداء ہیں یہ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں، تو پہلے تو ہم نے اپنے سورسز سے یہ کنفرم کیا، بعد میں پھر پریس میں بھی آنا شروع ہو گیا۔ تو ہمارا فوری ایک تو یہ تھا کہ ہم نے آر سی ایم پی کو اور پھر جو فیڈرل اور پروونشل لیول پہ سرکاری طور پہ درخواست کی کہ جی ہمیں اس کے فیکٹس بتائے جائیں، اور اس میں ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ یہ ایک ایکٹ آف ٹیرر ہے روٹڈ ان اسلاموفوبیا، کیونکہ ہمارا یہ کنسرن تھا کہ یہ ایک وہ کوئی روٹین کا کیس اس کو نہ ٹریٹ کیا جائے، اٹ شوڈ بی ڈیلٹ ود دا سیریسنس دیٹ اٹ ڈیزروز۔ اور اس سلسلے میں میں جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے بالکل
हमारी कौम की और उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की है। वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया है कि जी इसका जो ये मामला है इसको बहरहाल इसका और मज़ीद ऐसे वाक़यात का ज़ाहिर है सद्दबाब होना चाहिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जी जी मतीन हैदर हमारे साथ है। मतीन, आज जो बशीर तारड़ साहब ने बहुत तफसील से हमें सबको जो बता रहे थे और ये वाक़या बहुत कम हुआ है, ये जो आज दफ्तर खारजा में कैनेडियन उनको तलब भी किया गया, उन्हें कन्वे भी किया गया, बल्कि आप खुद तारड़ साहब से भी गुफ्तगू कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि इसका जो आप समझते हैं कि जो कैनेडियन हाई कमीशन थे उनके ज़रिए हमारी वज़ारत खारजा ने पूरा पैगाम ऐसा दिया है जिससे पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कासी हो? मतीन जी बिल्कुल बरेलवी साहब, शुक्रिया, और तारड़ साहब का भी शुक्रिया कि वो आज स्काइप के ज़रिए पहली मरतबा हमारे साथ मौजूद हैं, अगरचे के बहुत दिलखराश और अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या इसके ऊपर आज बड़ी मजबूती के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कैनेडियन हाई कमिश्नर विंडी के साथ ये मामला उठाया और उन्हें कहा कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं और पाकिस्तानी जो कम्यूनिटी है उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ास तौर पर यानी निशाना ले के एक टारगेट करके कि उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी के बायस उनको हिट किया गया। और इसके साथ साथ ये सारे तफसीली और कैनेडियन हाई कमिश्नर ने यकीन दिलाया वज़ीर ख़ारजा को कि इनके जज्बात और पाकिस्तानी कौम के जो ख़यालात और जो जज्बात हैं जो पार्लियामेंट में हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाएंगे। इसमें अभी बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि रज़ा बशीर तारड़ साहब भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कल शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कमोबेश 6 बजे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अपने कैनेडियन हम मनसब के साथ इस मामले को एक मरतबा फिर उठाएंगे। तो हमें यकीन है कि इस मामले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान कतन खामोश नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजबूत मौक़िफ़ है इस्लामोफोबिया के हवाले से और इस हवाले से इस्लामी दुनिया में जॉइंट एफर्ट्स भी की जा रही हैं और ये नाकाबिले यकीन है कि कनाडा जैसा ऐसा कंट्री जहाँ पर इस किस्म के वाक़यात पहले नहीं होते थे इस्लामोफोबिया के, अमेरिका में तो इस किस्म के हुए हैं, यूरोप में इस किस्म के हुए हैं, तो हमारे आला हुकाम इसके ऊपर भी तज्जिया कर रहे हैं, सर जोड़े बैठे हैं। जी मतीन अगर आप इजाज़त दें तो मैं बावजूद इसके कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अक्रॉस मतीन अगर आप इजाज़त दें तो मैं तारड़ साहब के साथ और वो ना सिर्फ कनाडा की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में भी एक माकूल ज़र मुबादला भिजवाते हैं। तो इस हवाले से बड़ी तफसील से बातचीत हुई कैनेडियन हाई कमिश्नर और वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। इसकी फॉलो अप डेवलपमेंट कल यह है कि दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा इसके ऊपर बात करेंगे और मामलात आगे बढ़ेंगे। रज़ा साहब जैसे कह रहे थे कि उन्होंने प्रोविंशियल और फेडरल हुकाम के साथ बातचीत की है, वो भी जो तफसीलात आएंगी यकीनी तौर पर वो दफ्तर ख़ारजा के साथ शेयर करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिलाया, लेकिन हमारा दफ्तर ख़ारजा और कनाडा में हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो इस वाक़े के ऊपर मुतहर्रिक हैं और मुतहर्रिक होना भी चाहिए, क्योंकि इंतहाई अंदोनाक दिलखराश वाक़या है। इसकी तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। जी रबीक साहब, अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग एक ये सवाल करूं कि यकीनन गाहे बगाहे पाकिस्तानी आपसे मिलते भी रहे होंगे इस वाक़े और सानिया ने काफ़ी शायद खौफजदा कर दिया हो, परेशान कर दिया हो, और लोग जो रूटीन की ज़िंदगी आमतौर पर होती है हमारे यहाँ और वहाँ शायद पता भी नहीं चलता कि मैंने कहा ना कि टोरंटो में मेरा आना जाना रहा है कि घुल मिल के रहते हैं। तो इस सिलसिले में आप कोई स्टेप उठाएंगे कि पाकिस्तानियों को स्काइप के ज़रिए बिकॉज ऑफ कोरोना या कोई हाई कमीशन स्टेप लेगा ताकि उन्हें एतमाद में लिया जाए, उनका एतमाद बहाल हो कि इस तरह का दूसरा वाक़या कोई नहीं हो? इस तरह में कोई स्टेप उठा रहा है आपका कमीशन और ख़ुद आप और आपका अमला? रज़ा साहब जी मुजाहिद साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो हमारा एक कांस्टेंट ऑब्वियसली एंडेवर है, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की बहुत ही डायस्पोरा फ्रेंडली विज़न है, वज़ीर ख़ारजा भी इसको स्ट्रेंथन करते रहते हैं। तो हम कम्युनिटी के साथ बिल्कुल इन टच रहते हैं और मुख्तलिफ मीन से जो भी हमारी कनेक्टिविटी एट आवर डिस्पोजल है तो उनको जी हम इस सिलसिले में अपडेट भी कर रहे हैं, उनको फॉर्मल इनफॉर्मल मीन से। एक तो ये हमारी कोशिश है कि इसको इस वाक़े की वजह से कोई इश्तियाल अंगेज़ किस्म का रिएक्शन ना हो, इसको जो है वो किसी किस्म के लोगों के जज्बात मुश्तल ना हो,
साथ साथ जो खौफ व हिरास है। तो बहरहाल हमें पूरी उम्मीद है जी, हमें कॉन्फिडेंस है जो कैनेडियन सिस्टम है इसकी एफिकेसी में, इनका बड़ा अच्छा लॉ एनफोर्समेंट का सिस्टम है, और जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, हमें उम्मीद है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात ना हों। लेकिन बहरहाल अल्टीमेट प्रोटेक्शन ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ जो है वो है चेंजिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे जो मुसलमान तंजीमें हैं उनकी भी एक जहद मुसलसल है, हमारा भी जो उसमें हम्बल कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वाक़यात नहीं होंगे, लेकिन तार साहब आपका एक तो इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि आमतौर पर हमारे पाकिस्तानियों को वहाँ जब उस मुल्कों में ये शिकायत रहती है कि जी हाई कमिश्नर के लोग नहीं मिलते नहीं है, लेकिन ये देखिए मैंने आपसे रब्ता किया और मैं तो कराची से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और यकीनन आप इस साने और वाक़े में जो एक रिएक्शन रद्द-ए-अमल कनाडा में आया है उनका पूरा इजाला करने की कोशिश करेंगे, और मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।